Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Vampyr. Vamos a continuar por donde lo hemos dejado. Bueno, tenemos distinto este sano. Casi. Saneado no, sano. Saneado estará a tope. Claro, falta aquí un desconocido. A ver. Se me había cortado. Porque no sé. No sé por qué está sano, quitando a este. Que está agotado. Me falta una pista, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Esto está crítico, ¿eh? WhatsApp, pero tengo que viajar hasta allí porque está hecho mierda, vamos. Pero claro, hasta que no suba el nivel de cotidad, a este no lo podemos curar. Y este, como todavía no lo conocemos, West End. Bueno, el pelado un hombre. Bueno, este está sano, este está genial. Bueno, pues eso se me ha cortado mientras estaba subiendo las habilidades. Nivel 20, le metí un punto de generación. Y ya está. Salimos. Mira aquí, hombre. This is despicable. Mira, Harry está aquí abajo. Aunque me falta una puerta. No sé. A ver, Harry estará aquí abajo. Ah, mira, esta es la puerta, coño. Supremacia de Olaco. No resulta una coincidencia que Olaco sea el enemigo más extraordinario y numeroso de todos los vampiros. Los Olaco constituyen la verdadera aristocracia de los inmortales. Y si se me permite decirlo, son los únicos capaces de aguantar la cima de la cadena alimentaria. Allá donde fui, tan solo conocía a Econ liderando las sociedades mortales o inmortales. Los Econ son los más humanos, inteligentes y educados de todos los vampiros. No me malinterpretéis, no tengo nada en contra de especies más exóticas como los Vulcots, con los que compartimos el don de la inmortalidad. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se los dirige correctamente hacia un objetivo claro. Pero les falta rasgo más importante de todo, la capacidad de mezclarse con los mortales sin ser detectados. Por tanto, el club Ascalon solo aceptará a Econ de la más alta estirpe como miembros de su círculo más allegado. En función de las circunstancias, los Vulcos podrían ser admitidos como perros de pelea o sabuesos de casa, siempre que obedezcan nuestras leyes. Por suerte, estos parientes inferiores poseen una tendencia natural a someterse y a obedecer a sus maestros. La ley de Ascalon de los Graf fundador. Ergotamina, solución de cloruro de sodio. Oh, tío, qué mal veo. Se me ha quedado la vista ahí. Cogía. ¿Qué tengo aquí? Muestra revitalizante. Datos, chelines. Bueno, ya está. A ver, Harriet. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. ¿Cómo se encuentra? How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again.
¿Le duele? Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Hostia, es verdad, mira. Es que tiene un brazo súper hinchado. Y otro fino. Buah, está súper... Buah, súper más. ¿Puede comer o beber? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. ¿Por qué fingió tu muerte? Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. ¿Disfrutas del dolor y la tristeza? Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. ¿Por qué huyó con Hampton? Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Interesante. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Bueno. ¿Quiere quedarse aquí? So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. ¿Obedecer a la vieja Bridget? Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. Joder. Bueno, tengo una pregunta importante. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? No. No soy como usted, ¿verdad? Soy un eco. No. Yo no soy ningún Skull. Yo no soy We ningún are Skull. similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. No me mienta, ¿eh? You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I Sombra don't ni lie. sombra. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. ¿Quién era el hombre que asesinaron? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Háblame de las sombras. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly.
It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reid. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There is nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Mueve el fuego de ese santo y plántale cara. No more questions, Dr. Reid. Es que no me he enterado bien, tío. Santo seguro que no ha matado a nadie, pero... vale. No, pero esto no es lo que yo quería mirar, tío. Yo quería mirar... aquí. No. Bueno, ahora Harry está aquí. Está en el hospital. Harriet. ¿O no? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. ¿Quién es usted? Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. ¿Qué le ha ocurrido? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. ¿Puedo hacer algo por vosotros? Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. ¿Por qué viven aquí? Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. ¿De qué se esconden? What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. ¿Por qué no abandonan la ciudad? Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Ok, bueno, pues... ¿Cuánto tiempo llevan aquí For escondiéndose? how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls, groveling beneath the feet of our makers. Hábleme sobre Harriet. Manner of creature is Harriet. She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? A progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree.
A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own. The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Ah, Just follow the arrows. claro, claro, la flecha. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. El atajo solo tiene que seguir la flecha. Si no me equivoco, las flechas estaban arriba. No, vale, está escondite. Pero claro, ahora no me acuerdo de dónde estaba. El cuarto, primero, escalera arriba. Por aquí. Por aquí. No. Vale, espérate. Espérate que me he perdido. Me he super... I cannot enter. Me he desorientado. Pero vamos, máximamente. Vale, espérate. Flecha, flecha. Por aquí. Vale, una vez aquí. Recto. Entonces he subido. Y no, no es por aquí. ¿Dónde está, tío? Si he estado antes por ahí. Aquí está el escondite. ¿Ya se está mirando? Ah, por aquí.
Buah, no me jodas. Música de Semana Santa, tío. Yo creo que era por aquí. Exacto, por aquí es. It's locked. Venga ya. ¿Serio, George? Se me escapa algo. ¿Dónde está la parte de...? Era como un bar. Espera. Y estoy súper desorientada. Vale, esta está cerrada. Sí, yo sigo las flechas, pero... Aquí. Esto. I cannot enter. Este es el punto que estaba yo buscando. Te lo juro, no aguanto la música de Semana Santa, ¿eh? Uf. La música tan... Esos tiempos de carga, bueno. O sea, cuando quiera voy por ahí y estoy en... La entrada, ¿no? ¿O no? Collar. No, bala. Ese no es el collar pedido de Facebook, ¿no? Escopeta. ¿Dónde estoy, tío? It's locked, all right. Refugio nocturno de... Salida. Muy guay todo, pero...
Que aquí no hay más camino. Coño, sí hay. Welcome back, Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. Llega el momento de la I am your decisión, most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Es que también el pobre hombre ha sido abandonado en un orfanato católico. Abusó un sacerdote de él. Es que a mí me da pena matarlo, aunque son 6000 puntacos, sabe ocultar muy bien su jugada. Protege a mortales y skulls. You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reid, one and all, and he's determined to save us. ¿Es dueño de este lugar? Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. ¿Ha conocido a los Dawson? The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. ¿Nadie se ha dado cuenta? So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. ¿No se da cuenta de los riesgos? What will be the result if you continue to assist both skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? ¿Qué hay de la epidemia? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. ¿Usted es un skull? You've turned skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Es que a mí me da pena matar a este hombre porque es un pilar muy fundamental aquí. Ya me equivoqué con una enfermera, Crane, que no le voy a olvidar. Dorotea Crane. Harry necesita atención especial. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Y también es que nos puede servir, tío, porque protege. A ver, ¿quién es la vieja Bridget? Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harry está llena de odio. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will.
We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Hombre. Me gustaría confiar en usted. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Ah, perdona, envidio la paz que ha encontrado. Convertir. Sacrificarás 500 puntos de experiencia donde se curará con mi sangre. Pero es que si lo curo... ¿No? Convertir. ¿Cómo que convertir? Convertir... No lo voy a sentenciar. Y convertir, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Envidio la paz que ha encontrado. Convertir significa 500 puntos de experiencia. Se curará con mi sangre. Pero se curará y será normal. Es que yo creo que le haría falta... Uf. Es que además no tengo 500 puntos de experiencia. Perdonar, envidio la paz que ha encontrado. Tiene mucha paz. Tío, lo voy a perdonar a ellos. Yo no sé si me estoy equivocando o no. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found, and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Que yo lo veo más protegido así. Espero no haberme equivocado. Yo lo veo más protegido si sigue teniendo... ¿Sabes? Lo siento como más protegido. Ah, 500 sí tenía los puntos. O se me lo han dado ahora. Sí, sí lo veo más protegido así, ¿no? Para ser frente a cualquiera. Subí de ahí. Aquí brillaba algo, no, ¿no? Ok. No lo podía matar porque es que tiene un refugio, ayuda a mucha gente, en fin, no sé. Por todo lo que he averiguado de él. Oye, nivel de cautivar, ¿qué? Nivel 3. O sea, se sube en verdad solo.
Callar, Another pero... corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Río carmesí. Este auténtico vampiro culpable se mira el cadáver. Justo después de salir del refugio de St. Hunter, encontré la prueba que demostraba que él no había matado a Harriet Jones. ¿Ves? En no sentenciarlo lo he hecho bien. Apareció otra víctima frente al edificio. Habían lanzado el cuerpo de la azotea. No hay duda de que el responsable es un vampiro. Me estoy cansando de ser la marioneta de individuos desconocidos que actúan y se mueven a las sombras. Quiero respuestas y las quiero ya sea quien sea. El asesino no escapará de mi sentencia. Creo que no me he equivocado. Aquí está el casado de vampiros y las hermanas Paxton. A ver. ¿Qué lleva en las manos? Lleva como... algo de oro. I know this brooch. Un broche. This is my mother's. A birthday gift from father. ¿Cómo? Un antiguo broche de... que han matado a mi madre. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Lo que es el apartamento del hombre del barrio. Registra el apartamento. 189, 100... Good evening, Mr. Throgmorton. Doctor... ¿Vio lo que ocurrió? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. ¿Tiene miedo? Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. ¿Quién pudo hacer algo así? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Es que de esto no tenemos... Vale. Por vampiro... Nada. Goodbye. And good hunting, Mr. Venga, sí, buena cacería. La hermana. Glad to see you again. ¿Ha visto lo que acaba de ocurrir? Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Un hombre. You again? ¿Ha visto lo que acaba de ocurrir o Did you no? see what just happened? Hermano. No, I didn't. And I don't. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Ajá. Tan Well, simpática. I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Mira, esa me la podría cargar. Ah, te voy a decir, por 1 metro, tío. It's locked. Yo creo que aquí tienes que conseguir llave o algo, ¿no, tío? Encuentra el collar o localiza el apartamento. No, vamos a hacer la principal. Lo siento, pero... A ver si fuese a hablar con Mengano, fulano.
I have this thirst for blood. Bueno, ahora estoy más cerca de este. Vale. Espérate, si me espero, fíjate tú. Vamos a probar esta nueva. Ey, me queda así. Ah, hijo puta. Bueno. Y mira que no iba a morir. Bueno, a ver. Por aquí. No, está por ahí, tío. No, aquí está esto. Uf. Bueno, ya está, vamos a encontrar el collar. No quería venir por aquí, pero bueno, ya está. Pero ya que estoy aquí, puedo charlar un poco con esta gente. Este es el borracho... el borrachito. Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. ¿Se encantó los salvón? Is it true Sean Hampton saved your life? Yep. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. No, tampoco es que haya mejorado mucho. Toda su historia es triste. ¿Y sigue bebiendo? And yet you're still drowning in cheap liquor. Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Goodbye, Mr. Delaney. Just another lost orphan. Are they stupid or something? Welcome back, Doctor. What can I do? Ah, me falta una... Ah, he perdido una pista y tengo otra. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Bueno, esto ya... Goodbye, Mr. Watts. I should just run as far away from Ah, está comiendo. Times like these, a good drink's just as likely to cause. You still working at this hour? También me falta, bueno, pues ya está. Goodbye, Miss Cavendish. Voy, vamos a ver. El collar, vale. No sé si voy por aquí o no voy bien. Parece que sí. Ah, mira.
Justo aquí. Pues chico, no sé. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Goodbye, Mr. Nada. Ah, vale, este es el que le tenemos que encontrar el collar. Ahí. Puente de software. Coño, qué susto. Uf, la verdad no tengo ni puta idea de dónde está, tío. No sé por dónde buscar. Ah, tengo. La que pongo en barra de plomo. No me acuerdo si estaba o no estaba aquí, la verdad. Para ser sincero. Sincero, mejor dicho. Me suena. Pero la música está un poco chunga, ¿no? Giro de aluminio. Chelines. Varilla de plomo, chelines, no. This is Ah, despicable. tengo sangre. Esto era la entrada, ¿no? No era la entrada. Sí. Excuse me. Hey. 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 Vamos a relajarnos todos, por favor. Buah, estoy completamente en mordo. Claro, sale por aquí. Quiero seguir la principal, ya. Pero la principal está allí, enfrente. Vale. Me creía que iba a estar bloqueado, pero no.
Esto significa que por aquí no he estado, ¿no? It's locked, all right. Paso esta gente, tío. Hostia, tío. Estoy completamente embordado. Vale, quiero... Justo después de ese refugio desejando conté la prueba de que hemos... Ah, vale, sí. Muelles occidentales. No. Muelles del norte. Doctor Swansea. Hostia, tío, tengo un diálogo ahí.